Sony Vaio. এইটো ডিসপ্লে আমি কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম ডিসপ্লেখন প্ৰথম বেটাৰীটো চেঞ্জ কৰি ললো খুলি ললো ইয়াত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এই চাৰিটা নাট আছে এই চাৰিটা নাট এটা খুলিব লাগিব का काम नहीं था प्रॉब्लम तो अरे वो डिस्प्ले ना itu nak kain lihat itu not এই চাৰিটা নাট পাব লাগিব Ini kita kulit dulu, gula rusak. Itu bisa dulu. Tulis dulu. Terus এই পাত্তাডাল লগালে হবে ini penting no? Baruan. Ada tuh. Mana nonton gua?
বস্তু নতুন ব্লগ আছে Filter apa? Filter mana lo? Bikin apa deh? Kalau ini bisa dimana? Ya. Pernah tahu dulu. Pernah tahu. Bosku aja. Apa? Nah, mata udah konsen school bagian asli di situ. Hey, isi itu aku mau bisa lojo naik, masih mur boleh kan logai nih. Kalau nak boleh kan logai, mau mur nak boleh kan logai, berarti itu lojo nanti lo. Nah, lepas udah misi dia tu naik, tapi misi mau lori lo pun aku. Itu mau kita ada ini lori ada, itu sampai ada orang yang itu bisa lori ada. Tapi itu kau dia dulu na, komen kau itu deh. Kalau kau itu misi nama, tu nak misi. Itu tu, tu misi itu marabot kon kulit kena mau mulut mana marabot kon, lepas kena kena video itu, wah, lagi itu. Itu. Kan puana marabot lepas kena kena video itu. Itu lagi itu. Itu komen kau ini di video sana, itu komen kau ini mau video mana kan? Nah, ada komen video itu.
চেঞ্জ কৰা নাই নহয় সেইটো মেচিন চলি আছিল মোৰ পুৰণা মাদাৰবোৰ্ড এখন চেঞ্জ কৰি লগাই দিয়া নাছিলোঁ পিছতো সেই পিছটো আকৌ itu legal this license Sony Vaio laptop apa lu dah? Mana kira kira ini apa ni?